मनी सांग मैंने केमती अच्छा आशा करुँच भल मुझे कितु सांग भलर अच्छे सांग सकाल सकाल नुआ ब्लॉगिंग स्टार्ट करुँच सांग मुझे उठिली देखो ब्रश करी माने शोक एत उठुची हौ देखा पर देखा हालचाल दिन जगह केमती कौन हो चलती गाधे जी साथी जस्ट माने गाधे तुम जा 9टा माने लोक मैंने बहुत अच्छा गाधे को जाऊनी जस्ट 7 जी 7 गाधे नाचबी आमर भी भात बस आम बोने भात बस कड़े मुझे जस्ट गाधे जी गाधे को जी सांग मैंने गुड्रु सोनू आस माने फेत धरिक आस देखु गुड्डू आम स्कूल बाहरी पड़ी माने माने पेंट सार्ट ड्रेस पिंधिकी तार पेंट सार्ट पिंधिकी सोनू जीवन स्कूल छुट्टी अरे केत गुड्डू सोनू को स्कूल जीवन गुड्डू गुड्डू स्कूल जीवन गुड्डू स्कूल आम रेडी सी देखना स्कूल जीवन हाई कर दे सांग मान हाँ ठीक हाई कर दे हाय हाय सांग मान अरे सांगवानी देखो तमे स्कूल जीव ना देखो ये गोटे पिला स्कूल हम जीव देखिला ए एक डाली तो गयरे जाउ न केला पिला कयो डाली छाड़ा त मतला डाली ना एठी से लखा जे हमें गडी पड़ी जा हां तू भागत पड़ कहि देबो हां तू भागत पड़ सांग माने जस्ट गाधी खाई जोटे खाई देली हां पर देखावा देखो हम सांटका आछी कालठू आसिले गाड़ी धरिकी से ने जीवरी हाँ देखा पर सांग मैंने एने जस्ट खिया है देखु आम बो ही बही माने तार तो कौन इन कर कटाकटी करी रोसे चलती भी आमर देखु पूरा घंटा घंटी चलती एत मुंड खराब तापर ये बही बहुत टी हना आड़े देखे से हनौ ते ओ हना हना देखिलु कौन गोटे कह दिए सांग मान को किसी कहबुन हाँ कहीं से हनौन कौन कौन गोटे से बही कौन कर खाइया को ना खाई सारू तो गोलमाल कला बेज्जती कला बेज्जती कर दौची कौन करिया छाड़ बेज्जत कर आम तो रोसे घंटा चलती आम सांड तो जाइए गाधे मन इच्छा जिते गाधुची गाधो आई पुरी ना कल पा सरईदेव आज एका थरके देखो गाधुची देखो टे ठीक 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 हनुमान टिकी हनुमान यहाँ टिकी हनुमान हाँ हनुमान हनुमान आज पढ़े ना हनुमान आज यात्रा तुम यात्रा पढ़े जाए ना पढ़ी जाइए पिला देखते षाठी जाइए खेल प्रेसर आनी खुड़ी माने कल दबाक ना गाड़ी प्रेसर दबाक आनी ना गाड़ी प्रेसर ना मुझे दबाक जाऊँ घर को खुड़ी घर को खुड़ी दे देकी आसबि चलन घर को जा खुड़ी खुड़ी आम सुगा जाऊनी अंटे कालुनी अच्छी डाक देता प्रेसरटा खुड़ी ए खुड़ी इसकाला प्रेसर खनी टी अच्छी प्रेसर प्रेसर कौन कौन बुझे माने से खनिका ना बुझ हाँ ठीक 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 खाई आमर गजेन्द्र सकाल गाधी कड़े कम जाते देखते आसते एत बेलू माने जो भाई घंटा शंभु कहते देखते मुंडिया मारे मुंड खराब ठाकुराणी आमर बापू जो भाई तो गाना गाँव मुंड खराब देखते एने अध घंटा एने पूजा करिए
ଗଜେନ୍ଦର ପୂଜା ସଇଲା ତମର? ଗଜେନ୍ଦର ପୂଜା ଏନେ କରିବ ନା କଣ ତମେ? ଭୋଗ କରି ହେଇନି ନା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଭୋଗ କରି ବାବୁଣ ଯାଇନ୍ତି କିରି ବାବୁଣ ନଡିଆ ଚପରା ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଜାଣିନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦଉଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଭୋଗ କରିବେ ଏନେ ପାଣି ପାଇଁକି ଗଲେ ପାଣି ଧରିକି ଆସିବେ କଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁକି ଭୋଗ ହେଇନି ସକାଳଟାରୁ ଭୋଗ କରିବେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପାଣି ଧରିକି ଆସିଲେ ହେରି। ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ କି ଭାଇନା? ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ କି? ନା ବିନା ମନ୍ତ୍ର ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ କାମ ଚଲେଇନ୍ତି ଆମର। ଚାଲୁ କେତେବାଟ ଚାଲି ଦେଖାଯାଉ କେତେବାଟ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବଡ଼ବୁ କେମିତି କତା ବାଡ଼ୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମାନେ କତା ବାଡ଼ୁଛି ପଥର ଉପରେ ରଖିକିରି କତାଟାକୁ ବାଡ଼ୁଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ି ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କତା ବାଡ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବାଡ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ବୁ ବାଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ୁଛି ମାନେ ଛଡ଼ଉଛି ବାଡ଼େଇବ ଏଇନେ କତା ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ୁଛି। ଛଡ଼ଉଛି ବି ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଛଡ଼ଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇବ ଏଇନେ ସେ ସଇଲା ପରେ ବାଡ଼ୁଛି ଏମିତିଆ ମାନେ କାଠରେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେଇଛି କାଠଟା କରି ପଥର ତାପରେ ରଖିକିରି ବାଡ଼ଉଛି। ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ କତାଟା ବାହାରିବ ସେଥିରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ବଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲି ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଲାଗି ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଉଠିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ କଲି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି ନା ବୋଉମାନେ କ'ଣ କରୁନି ଚାଲୁନି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଶୋଇଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ସେମାନେ। ହଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଇଟା ଖାଇଦିଅ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଆସିଲେ ମାନେ ଭାବୁଥିଲି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ହେଲେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କହିଲେ ଖାଇକି ଆସିଲେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ କରୁଥିଲା ନା ଶୋଇକି ଉଠୁକା ବହୁତ ଭୋକ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଆସିଲେ ଖରାକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୀତ ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋରେ। ଆସନ୍ତୁ ଖରାକୁ ଟିକେ ଯିବା ମାନେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆମ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମ ବନ୍ଧ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବନ୍ଧ ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାର କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ବସେଇଛି ତ ମାନେ ପାଣି ତ କମିଗଲି ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ନା ଦେଖିବା ଟିକେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବା ହାରି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ଆଉ। ଇଆଡ଼େ ବି ଲୋକମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଟିକେ ମାଛ ତାର କେତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ତ ଶୁଖିଗଲେ ମାଛ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିବେ। ପାଣି ତ ଶୁଖିଗଲେ ମାଛ ଆଦେହରେ କିଛି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ଯେ ମାଛ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ବସିଛି ଗୋଟେ ଜାଲ ହେଲେ ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମାଛ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ମାଛ ବି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ବଡ଼ ମାଛ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖରେ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଶୁଖିଗଲି ଜାଲ ବି ଉପରେ ଭାସୁଛି ସେଠି ମାଛ ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ମାଛ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ରହିବ କ'ଣ ମାଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସେ ନେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଟିକେ ଆସି ବସୁଛୁ ମାଛ ସେଇ ଟାଇମ୍ ବି ପଡ଼ିବେ ନା ନେଇଯିବ ଯାହା ମାନେ ମାଛ ତ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲି ମାନେ ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ମାଛ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଲି ଲାଭ କ'ଣ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ହାରି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଫସଲ କରନ୍ତି ଦେଖିବା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଇଏ ବାରିରେ ଫସଲ ତାପରେ ସେ ବାରିରେ ଫସଲ କରନ୍ତି ଫସଲ କରନ୍ତି ବାଇରେ
ये बाईरे भी फसल माँ केटे मूषा जाऊ देखो ना घर लोक ना ये बंधा हो पड़ जाए अरे तुम कुआ जा कि रे घर लोक ना समस्त कम जाते माने बांधिक खाया देकर जा सका बंधा हेली पोशाकटा जे बंधा ही पड़ी मैंने घर आसी माने ये बुलबी माने लाट्रिन फाट्रिन कर टाइम हो गली ना बहुत टाइम लाट्रिन टा मतलब जोर भी लगिला मुझे आसिली लाट्रिन लाट्रिन शीघ्र गले काम छिड़ मैंने सन्ध्या हो इे भी आस बहुत मशा फशा लगुच इे आस कौन कौन देखा जाल फाल कौन तैयार जाऊँ ता पाक से कौन तैयार देखा चलो से कौन जाल टेका टेक कर कौन कर माछ धर बोधे चल ता पाक जा मसूरी सिलाई करता माने छेड़ी रखुनी तो से मसूरी रखुनी से मसूरी चिरी जाता तो सिलाई करता सिलाई करके नेला मुझे से ना भिड करना मोर ना करानी से तार भिड कले हाँ लाट्रिन फाट्रिन करके पड़े बहुत टाइम हेली सैला माने मुझे जाऊँ आम घर को जीवारी टाइम हो मैंने सन्ध्या पाखापाखि हेली मैंने मुझे जाऊँ आम घर को सांग मैंने आम हूँ मुझे आसली आरी चाड़ू बंधा आड़ू लाट्रिन करके आम चलती मजा हो आम पोखरी देखो कौड़ा ये ना अनु टे हाँ देखो कौड़ा सफा कर मुंड खराब सफा कर मुंड खराब सफा जो सफा कर मुंड खराब करदब पोखरी सफा कर सांग मैंने वीडियो केमती लगे आशा कर निहाती कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे शेयर करेंगे प्लीज दया कर सब्सक्राइब करदे मो चैनल को रोची बाय।